अरे मोबाइल लगे तो धीरे जाऊँगी ठाकुर किना देला पड़े तो मामू जना पड़ ना जगह ये गछटा थी चेरमूल हो पड़ी गछ ओल्टे पड़ा खाई नो गारंटी नो वारंटी तुम तो अलग है चिंता कहीं माइना आण ना बेसी सकाल टाइम 7:05 ए घंटा 7:05 बाकी रियल टाइम 7:15 है ए घंटा डेली स्लो चलती बापा हाथी वर्षा छाड़ी ठंडा लगुच जो काकर पड़ी सकाल 5टा बेलू उठी सारे माने कौन खलीगोट जो तो माने निद भांगी है 5टा बेलू गड़े तड़े हेली फ्रेश हेली उठिली आके तलू पलैले उपमा तरकारी जीवा तलू उपमा तरकारी कर खाई रोसे चली 7टा बेलू उठी आइला कमे रोसे कर हाँ ए कौन उपमा हम ना है तरकारी आउ सब मसला मसली सब बती गलानी से बड़ा चिन्ह कहीं पार ना पचारे तो मुझे 2 दिन है खलीगोट जाऊे होटेल खाऊ भल लगुनि आज धरी पड़ू सामान रूम रे रोसे करी खाऊ यहाँ आम रूम घर बोले जिते पूरा समस्ते जाइए रोसे रोसे गोटे घर लगे रूम आगे ना बड़ाटिया रूम माने आज वीडियो कौन गोटे जिन रिविल कर माने खलीगोटे कौन आमर नुआ घर कंस्ट्रक्शन हम से हिसाब से घर भड़ा नियाई से हिसाब से सब प्रकार सिस्टमेटिकटा हो माने एते दिन है कही नी वीडियो से जिनसा कम चलता तो तार सब डॉक्यूमेंट कम चलता माने कौन से प्लॉट उपर गोटे गछटे थिला से गछटा काटियाली परमिशन दरकार होता परमिशन पाखापाखि 1.5 मास 2 मास लगे ब्रह्मपुर जीवार खलीगोट ब्रह्मपुर इमें परमिशन आने 2 मास लगे 1.5 मास परमिशन आएगा से गछटा अलरेडी कटा है बाकी से क्लीनिंग हो जगह सफा हम सफा हेले जनवरी मासरू काम आरंभ हम माने ड्रीम प्रोजेक्ट जार कौन से स्वप्न दियो घर या मेन ना कौन घरटा हूँ मेन प्रोजेक्ट ना लाइफ रो खाली सादा सूजी सूजी सेमिया दुसुजी दुनिया कौन जुबो भाई मु गोटे लेबर का गोटे धरीजु से ये जेसी मारी सफाई जाता अधा जो गछटा कटाला सेंटर उपर गछटा था जगार से गछटा कटाला तो चेर मूल सब उपुड़ से गछ काटिकी सफा कले जाइए आउ थे पूरा लेबलिंग हम जगटा लेबलिंग हेले मार्किंग हम शुभ पड़े काम आरंभ हम प्रस्तुत होगा उपमा तंदरा तंदरा गले तरकारी टेस्ट होची तंदरा तंदरा रे आराम आराम रे करछ तंदरा तंदरा रे लागा टेस्ट लाउची आ साइड सब आके दी भाई अलग आइए हांडी गुंडी अलग कराइला तुम भाई तुम भाई हांडी गुंडी अलग कराइला कौन है तंदरा 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 नहीं मु आराम रे करछ आराम आराम रे करछ आउ खाइली डालमा छड़े रखी दे पड़े आउ एडी दी भौणी गेल चली चली रे टिंगी ठंडार मुह पूरा फुली जाइए किए जन कमेंट करते ये रही अपा साहू किए जन कमेंट करते कि अपा साहू के दिन है कहन ये अपा साहू हेल्ले केत आयो ठिकाना नहीं नो गारंटी नो वारंटी
ତମେ ତ ଅଲଗା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କାଇଁ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଆଉ ଆଣ ନା ବେଶୀ ପୁର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବୋଉର ଭାଇଙ୍କା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ ଭିତରେ ତରକାରୀ ପକେଇ ଦେଇଛି ବୋଉ ହାଇ ଆସିଲାଣି ନିଦ ମାଳିଲାଣି ମତେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଦିଅ ଶୁଆଇ ମତେ ତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ହଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8:05 ତାଙ୍କ ଲେବର ଯାହାର କାମ ଛିଡ଼େଇକି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଖରା ହେଇଗଲେ କାମ କରିବାକୁ ସେଠି ବିଜାର କଳା ପଡ଼ିଗଲେ 2 ଦିନରେ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା କାଢୁଛି ପିନ୍ଧୁଛି ଟାଟା 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 ହଁ ଟାଟା 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 ପୁଅ ପିଲା ଡାଳିଆ ଦେଉଛି ପୁଅ ପିଲା ଡାଳିଆ ଦେଉଛି ସେଇଠି ଗଲେ ମିଶିବା କଥା ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ରୋଷେଇ ସାମାନ ଧରିଦେଇଛୁ ରୋଷେଇ ହବ ସେଇଠି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହଉ କି ବିନ୍ସ ଭଜା ହଉ କି କ'ଣ ଖଲିକୋଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଥୋଇଦେଲୁ ଯିବା ଜାଗା ଉପରକୁ ତା ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳଖିଆ ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇଆଉଛି ସେ ଲେବରଟା ପାଇଁ ଆମର ଆସିଛି ଆମ ତା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେଇ ଆସିକିରି କାମରେ ଯାଇନି କଥା ଆଉ ଚୁଟି ନ କାଟି ଦେବୁ ବାୟା ବାୟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ହଉ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ଯେ 9ଟା ହେଇଗଲା ଆସିଲା ବେଳୁ ଜଳଖିଆ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଜଳଖିଆ କରୁଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ଖାଇ ଆଣିଲି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଓହୋ ଦିନର 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଜାଗା ଏଇଠି ଗଛଟା ଥିଲା ଯେ ଚେରମୂଳ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ଗଛ ଓଲଟେଇ ପଡ଼ା ଖାଇଛି ଏ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ସବୁ ଯାହା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯିବା କଥା ଆମର ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ୍ରେ ଲାଗିଯିବ ସବୁ ଜାଳ କାଠ ହବ ହାଲତ ଖରାପ ଖରା ହେଲାଣି ଜୋର ଦେହ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲାଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଭାତ କରିଦେଇଛି ସିଆଡ଼େ ଡାଲି ସିଝା କରିଦେଇଛି ଡାଲି ଫୁଟେଇବା ପଡ଼ିବ ଭଜା କରିକି ଯେ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ପକେଇଛି ମତେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତା ପିଞ୍ଛଟା ଘୋଡ଼େଇଛି ତାପରେ ପିଆଜ ହେଲେ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡାଲି ଫୁଟେଇବାକୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଯାଇକି କିଣି ଆଣିବାର ଅଛି ହଉ ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଟିକେ ଖାଇବା ମର୍ଚ ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଖାଲି ପିଆଜ ସୋରିଷ ରୋଷେଇ ସାରିକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିଦେଲୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କାମ କଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:35 ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି ସେଇଠି ମୋତେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲା ଗାଧେଇ ନେଲେ ସିନି ଚୁଟି କାଟି ନଥିଲି ଆଇଲି ତାପରେ ସେଲୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗଲି ଗାଡ଼ି ଲଗଉ ଲଗଉ ପୁରା ଖେର ବାର ହେଇକି ଆଇଲି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗାଧ ପାଧ କରି ଆଇଲି ଆସ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଆର ଟୋପାକଳା ଲେବା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କ'ଣ ସେ ଗଛଟା ପୁରା ତଳ ଆଡ଼ୁ ପୁରା କୁତରା ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗଛଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖୁ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗଛଟା ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ପେଲା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦିଅ ପେଲା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଡାଳ ଡୁଆ ସବୁ କାଟିଦେଲୁ ନିଜେ ଆଗା ଅଛି ମେସିନ୍ ତ କାଟିଦେଲୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପିସ୍ 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 କରିକି ସେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ ସେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଳେଇ ଆସିବ ଜାଳ କାଠ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ରହିଲା ସେଇଠି ପୁରା ଜେସିବି ମାରିକି ଜାଗା ପୁରା ନିର୍ମଳ କରିକି ତାପରେ ମେପ୍ କରାହବ ମେପ୍ କରିକିରି
ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲର ଗାତ ଯାକ କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିବ ସେଇଟା ହେଲେ କହିଲେ ବୋରି ପଳାଅ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କାମ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତମେ ସେଆଡୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି হ্যাঁ টিভি দেখুছ বসিকি হ্যাঁ ভূত হ্যাঁ କିଛି ନାହିଁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ତ ଟିଭି ଦେଖିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହଁ काय काय दी मास है मोबाइल देखिए कि सी क्या बंद कल बंद कर दे पूरा पापा हाथी ये बुप्पा माँ अरे पूरा तो बुझा पड़े राग महादुष्ट हम ये महादुष्ट हम अरे मोबाइल लगे दिल धीरे जाऊँगी ठाकुर किना रहा दी मास है बराबर है तू एड़े चला कि कहले मालिश कर पलि तो मामू जना पड़ ना भगा दी पार मुंड को छुट्टी रही आतर अजा कहले समान सी साइज रे बाड़े अजा आउ अच्छी तार बड़ बयस भांगीगला टाइम 9:30 डिनर टाइम सुंदर है नहीं मांस बड़ी तरकारी काली रो ये सकाळ रो ये सकाळ रो ये खरा आलू ये 3 दिन रो गाजर हलवा मिठाड़ा आ छतु पकड़ा आदि एबर काल हम जण को दिया काली सेडा क्लियर हो जाउ तो आ रोसई सामान किछि रखिया नै तो अधिक अधिक बनो काई वेस्ट काई करू जहा अछि सेडा खत्म करिया माजी की आई नै ठुआ जणला काली गले माजियो बुलानी नानी काई बुली नानी हेडी मात्र सेनो पानी रे भातला भलो हां घरी रे खाली बुलेयार अछि सोइले होबा खाली गिर बुला हां तो बळका भात रे आनरो हां अछि आमे सेडा खाइ दो नहीं सेटो भात भलो होची से पानी रे ଆମର ସକାଳେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଆମେ ବଳକା ଭାତ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ଭାତ ଗରମ କରିଦେଲୁ ସେଟା ଆମେ ଖାଇଦେଉ ଖରାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିଦେଲା ଇଆଡ଼େ ଭାତ ପାଣି ବସେଇଦେଲି ଇଆଡ଼େ ଡାଲି ବସେଇଦେଲି ସିଆଡ଼େ ପରିବା କାଟିବା ଲାଗି ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲି ଡାଲି ସିଝାଇଦେଲି ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହଁ ଡାଲି ଫୁଟେଇ କ'ଣ ପିଆଜ ନାହିଁ ମତେ ଫୋନ କରୁଛ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଲେ पियाज नहीं सुखिला लंका नहीं खाली जीरा सोर्स रे की डाली फुटियो आई सकाळु सकाळु जल्दी जल्दी राती रे कर देथिले अरेंज हे जाई आलू बीन्स काटी दी तारे भाजी देली हेला कड़े सेटा मजा आला गलिया उधरे ता कॉलेज पाखु सेडु पियाज पाए आंडी एदा पियाज काटी दी ता पिछाड़ा रे फुटेई पिछा जो पिछाड़ा तुम दे ओहो सेडा रे फुटेई दिजो कोला पड़ी आइची नहीं तो कोला पड़नी ना आम से जाऊ कहले आइटम अनुसार आइटम कि को प्रोसेस रे होची कोन कोन जिंस दरकार सब गोटे गोटे लिस्ट बनै दउ जानी देन का दो जानी देन इंदर कथा बन दउ सेदिन गोटे जिंस मिस हेइथिलै को कड़े गोड़े आबे मन देइ जो बजार में मन ना किछि सेही चढ़ुआ थिला हां चढ़ुआ थिला चढ़ुआ ना चोपड़ा अछि मु से पिंछाडा बु घोड़ै दिली
ଲିସା କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛ ଯେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ବଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଚଣା ମସଲା ଏ ବାଟଳା ତରକାରୀ ଏଇଟା ଚିକେନ ଗିଆ ସଣ୍ଡେ ଚିକେନ ଖାଇବା টিভি রিমোট ধরে পড়াইলু তো খাଇବା ପିଇବା ନେଖାଟା ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଲା ଉପରକୁ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10:40 ହେଲାଣି ଟାଇମ 10:50। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ ପଡିଲା କାରଣ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ପଢୁନ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଫେମସ ଗେମର ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ଭାଉଜ ଭେରି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଆଶା ଶତପଥୀ ଭାଉଜ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅପା ସାହୁ ବୋଲି ଡାକୁନ ଆଜି ଡାକି ଦେଇଛି। ହଁ ତାପରେ ସଂକିତ ସାହୁ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଦି ଏଣ୍ଡ ଭାଇ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ବନିତା ପରିଡ଼ା ଦିଦି ତମକୁ ମେହେନ୍ଦି ପକେଇବା ଆସେ କି? ମତେ ଆସେ ବାକି ପ୍ରୋ ଲେବଲ ନାହିଁ ବାକି ଆସେ ମେହେନ୍ଦି ପକେଇବାର। ଅନୁଷ୍କା ଦିଦି ତମର କେତେ ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର? ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ମାନେ 4, 5, 6 ମନ୍ଥ। ବନିତା ପରିଡ଼ା ରାଇଟ୍ ମୋ ଭାଇ ବି ଏମିତି କହୁଛି କାହାକୁ କହନା ମୁଁ ଯାହା ପଢୁଛି ହେଲେ। ହଁ ସେଇଟା। ତାପରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ବେବି ଆସିଲେ ମତେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାଙ୍ଗରା ମଟନ ପଲଉ ଦବ ଭାଇ ଦବ ଭାଇ। ମୁଁ କେବେ ଖାଇନା ମିଶିକି ଖାଇଲା ଆଉ। ହେନା ମହାନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ପଡିବ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ହୋଟେଲ ଟା ଯୋଉ ହଁ ସେ ଆମ ଛତ୍ରପୁର ଗଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ। ଦିବ୍ୟାନୀ ଜାନା ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭିडियो थैंक यू KKWY 16 मिनट ब्लॉग रे 8 मिनट कमेंट पढ़ा जाएनी भाई जदि रिप्लाई वीडियो मंथली करेंगे तेबे ठीक अच्छी सॉरी हमर डेली ब्लॉग रा 4 मिनट हो 5 मिनट हो बाकी सेथिरे इंपोर्टेंट होची हमर लाइफस्टाइल शेयर करिया सहित आपण मानर कमेंट पढियाडा आपण माने टाइम गाडी रे जदि कमेंट दउचंदी कहले सेटा हम पढियाडा भी तो टाइम नै इंपोर्टेंट हिंदी किसी नै हम खुशी लागछ हम कमेंट पढछ। हां तापर धरित्री साहू गुड मॉर्निंग दीदी एंड भाई गुड मॉर्निंग धन्यवाद। गीतबाद साहू दीदी गोविंद नगर कोठी भैरवी मंदिर पाखरे। सागरिका साहू हाय दीदी एंड भाई जय जगन्नाथ गॉड ब्लेस यू जय जगन्नाथ। तापर ओम स्वाई जय जगन्नाथ भाई भाउज जय जगन्नाथ। तम वीडियो मते बहुत भलो लागे थैंक यू। तम वीडियो मु डाउनलोड करी देखुची आउरी थैंक यू। तापर पुष्पांजलि साहू जय जगन्नाथ भाई एंड दीदी भाई भलो मजा करूछन वीडियो रे। भवानी शंकर पॉल भाई आपण झियो को धरिले मते बहुत खुशी लागले माने कोन पिला छोट हेले हाथ रे पडुनी एपडे से पडे नींद होची धरिया इंटरेस्ट जे बाकी ताके छोट पिला ना माने हैंडल कर पाना मोर अभ्यास नाही सी ता मुंटा उधरा पद घंटा ही नींद होची छोट पिला थिला आलगु पूरा फ्लेक्सिबल मुडा मुडी हे जाउथले एबे कोन टिके जाहाले एबे बसेले धरि होची काखेल धरि होची बॉडी स्टिफ हेलान तो धरि होची टिके माने कोन एक्टिविटी पिलार बॉडी हेले धरिया खेलिया मजा लागे। तापरे सागरिका सब पुनी झियोंकर 1 मंथ कंप्लीट हे गलानी। हां 2 मास होई जो एबे 5 तारीख आइले। हां तापरे राकेश राउतराय तमर कॉन्स्टिपेशन होउची कि कोन करले क्लियर हेबो बाथरूम लागुची हेले कॉन्स्टिपेशन होउची किछि सॉल्यूशन दियो बड़ जांकर जर्नी विषय रे किछि अपडेट दियंतु जेहेतु तांकर 2टा पिल्ला हे गलानी किपरि से मैनेज करिथिले प्रेगनेंसी टाइम रे गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन वोमिट पे मोर एते रेट रे कॉन्स्टिपेशन होउथला माने मु सत्य कथा कहया गले 4 दिन 5 दिन जाय मु मोर माने लेटिन क्लियर किछि हो नथला बाकी मैडम कहले कि आउ जते फाइबर युक्त खाद्य खाइबु सेते क्लियर रहबो कहले साग रुटी ए सब खाइयाउ कहिथिले मैडम ऑरेंज खाइयाउ कहिथिले सब खाइयाउ कहिथिले ठेसाल करो मेडिसिन नाही से मेडिसिन नाही त हम घरे से मेडिसिन खाइ पाउ नांदी आ नाइ मु सब खाइली हां खाइले आळु किछ टाइम लागला बाकी क्लियर हैला किछि ये नाही प्रेगनेंसी टाइम रे केतरा सिम्पटम्स चेंज हे जियो बॉडी रो मूवमेंट सब चेंज हे जे एमिति डरिया नाही। हां अप्पांग विषय कहया गले अप्पांगर फर्स्ट प्रेगनेंसी पूरा स्मूथली जाइतिला सेकंड प्रेगनेंसी हेले पूरा स्मूथली जाइतिला बाकी तांकर जो एसिडिटी कथा होउछ तांकर मझिरे गोटे 15-20 दिन एसिडिटी हेइरी बांती हैला सेडारे से खाइयाडा टिके लाइट करी कंट्रोल कर देले हेला आकर बेपदनेले बांती होछ आ किछि तांकर कॉम्प्लिकेशन किछि नाही कि सेडारे किछि नथिला। तो कमेंट्स पडा सल्ला आजिर
ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ନ କହିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଜାଗା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ହେଲା ଜାଗା ତାପରେ ଘର ସେଇଟା ହବ ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେ ପ୍ଲଟରେ ସମାନ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲି ପରମିଶନ ଦରକାର ସେମିତି ତ ଲିଗାଲି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାସେ ପରେ ଲାଗିଗଲା 10-15 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ପରମିଶନ ଆଣିକି ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କୋଉଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ ସେଇଟା ବି ସେ ତା ପରମିଶନ ଦରକାର ପଡୁଛି ବହୁତ ଝିଞ୍ଝଟିଆ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହବ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବାଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଧରିକିରି କଣ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ ଟା କରିବାର ଅଛି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ବାକି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବାଲା ଦେଲେ ଏନଏସି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହବ ତ ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇକି ମିଳିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କହେ କଣ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କହେ ନ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ ତ ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଘର କରିବା ମୂଳ କାରଣ କଣ ଏଇ ଘରେ ଆମର ଜାଗା ହଉନି ଟୋଟାଲି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆମ ଘରୁ କିଏ କୁଣିଆ ସକାଳୁ ଆଇଲା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ପଳଉ ସତରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ସେ ପଳଉ କାରଣ ରହିଲେ ଶୋଇବା ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶୋଇବାଟା ହଉଛି ବିଜାରିଆ ରାତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଟା ଯଦି କାହାର ଯଦି ଠିକ ନ ଲାଗଲେ ସେଟା ବିଜାରିଆ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି କୁଣିଆ ଲୋକ କିଏ ଦେଖୁଥିବେ କୁଣିଆ ଲୋକ କିଏ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇକିରି ରହିବାଟା ତେବେ ଆମର ଉପରେ ବାଥରୁମ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆଙ୍କେ ତଳୁ ପୁରା ସେଟା ବିଜାର ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମାନେ ରୁଟିନ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ଆଙ୍କୁ ହେଲେ ସେମିତି ବିଜାର ଲାଗେ ଏ ଘରେ କଣ ବିଜାର ଲାଗୁଛି ଘରଟେ ଏକା ଖାଲି ଘରେ ରହିବା କଥା ବାହାରକୁ ନାହିଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ଟିଭି ଦେଖାହେଲେ ତ ଟୋଟାଲି ଆମର ବନ୍ଦ ଟିଭି ଲାଗୁନି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଯାହା ସେତିକି ଆଗା ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ କଣ ଟିକେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହଉ ଆଉ ତ ହଉ ଏ ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।